वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चिनु लाइफ ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत। आज गोटे भिडियोटी शूटिंग होती जहाँकि भिडियोटी मो कॉलेज रिव्यू अच्छी भिडियोटी को संग शूटिंग करछि। वीडियो देखु भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद। बर्तमान बादल गेट खोलुची बर्तमान ये आम करे गच लगी शो गच बर्तमान भर उठू जा गार्डेन अंधार सब लाइट बंद कर देखु इलेक्ट्रोनिक क्लासरूम जय जगन्नाथ महापुरी आम हापुक जाऊँगी ये बर्तमान शोची गणेश मूर्ति ये प्रिंसिपल चैम्बर ये बड़ बर्तमान बादल गेट खोलुची बर्तमान भीतर को प्रवेश करुचु। बर्तमान ये आमर कॉलेज साधना बर्तमान यहाँ आम मूर्ति तैयारी मंदिर तैयारी मंदिर कार्यक्रम आरंभ होची बाली थुआई ये बर्तमान गछ लगी बर्तमान गछ मरिया ऊपर है देख बर्तमान करे करे गछ लगी शो गछ बर्तमान भीतर उठू जा गार्डेन गार्डेन गोटे गछ खरारे मरीगला सुखीला बर्तमान गुलाब भी सुखीला ये गोटे घास टाइप गछ ये रबर गछ ये गोटे अम्बर टाइप गछ फूल गछ देखु ये बर्तमान मंदर आज फुटी देख ये गोलाप ये टगर टाइप गोटे फूलटे ये बर्तमान गछर मंजी पड़ी तली बर्तमान हो गला बर्तमान पिजुड़ी 12 मास पिजुड़ी बर्तमान पिजुड़ी हेबा ऊपर है बर्तमान ये बर्तमान गेट रे प्रवेश करी बर्तमान गार्डन रे बुलिकी आम बर्तमान प्रैक्टिकल रूम इे देखो ये आज मुझे रंग देती बर्तमान ये आम प्रैक्टिकल गोटे रेस्ट गोटे फिटर दीटा प्रैक्टिकल रूम बर्तमान बंद हो बर्तमान बंद भी बर्तमान आम टे ऑफिस टे जापर आम हॉस्टल को जा हॉस्टल पिला भी नहांती बेसी पिला 3-4 जन अच्छा बर्तमान पिला बर्तमान ये आम मार्बल नुआ मार्बल पड़ी बर्तमान देखु नुआ मार्बल बर्तमान क्लासरूम टे बुलिक जाए बर्तमान ये आम क्लासरूम फिटर क्लासरूम लाइट लगे देखु बर्तमान फिटर क्लासरूम देखले इलेक्ट्रोनिक क्लासरूम देखिए अंधार सब लाइट बंद कर देखु इलेक्ट्रोनिक क्लासरूम बर्तमान ऑफिस आटे जा सॉरी फास्ट आम हॉस्टल रूम हॉस्टल में प्रवेश कले बर्तमान देखो आमर हॉस्टल रूम
ଲେଖା ହେଇଛି ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତା ମହାପୁରୀ ଆମ ମହାପୁର ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମର ସିରିଏଲ୍ ପାଗଳ ହେଉଛି, ଦିନ ରାତି ବସି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖୁଛି। ଇଏ ଆମର ଚାଉଳ ସବୁ ଥୁଆ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ବେଡ଼୍ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଟିକେ ପଳେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଅବସ୍ଥା। ଇଏ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବି ଘୋରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋରେଇ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି ରଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି। ଏଇଠି ଆମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଠି ମିଟିଂ ହେଉଛି। ତମ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଚାମ୍ବର। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବାଥରୁମ୍ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଗାଧଉଛୁ ଏଇ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଗାଧଉଛୁ। ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଛାତ ଉପରୁ ଦୁଇ ମହଲା ଉପରକୁ ପଳେଇବା। ସକାଳ କ୍ଲାସ୍ ହେବାରୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଖରା ହେବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ମହଲା ଉପରକୁ ଯାଉଛେ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବାଟ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଚାଲିଲା ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହା ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ଆମେ କଲେଜଟା ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ। ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଦେଖିବା। କଲେଜର ଯେଉଁ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜଟା ଭଲସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କଲେଜ।